थँक यू. कित्याक हांव ऑल गोवा पर्सीन बोट ओनर्स एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आनी वायस चेअरमॅन एट मांडोळी फिशरमॅन मार्केटिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. आमकां 13 सप्टेंबर 2024 एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीजांतल्यान लेटर आयलें. हांव पॉयंट वाचतां. To inform the boat owners to immediately install 2 toilets on trawlers having 30 laborers, while trawlers with 15 laborers should install 1 toilet before venturing in the sea. आता ह्या इश्यूचेर कितें आसा पयलीं आमच्यो बोट आतां आमच्यो पणजे धक्क्याच्या संदर्भात धरले जाल्यार 250 बोटी आसा. 250 बोटींतल्यो 100 पर्सीन आनी 150 सुमार फिशींग बोट्स आसा. तातूंत मॅक्झिमम 70-80 बोटी आहा त्यो धाकट्यो बोटी आहा ज्यो सकाळीं वचून सांजचे येता. आतां पॉयंट कितें आहा, 2016-2017 पयलीं बोटी ज्यो बांदलेल्यो पळय थंय कोणेच टॉयलेट बांदूं नाशिल्ले. ऑल ओव्हर इंडिया फेनोमिना आसा आनी गोंयानूय बी कोणेच टॉयलेट बांदूं ना आनी कोणें ताका कंपल्शनूय करूं नाशिल्लें. आतां 2016-2017 फाटल्यान पळय ज्यो बोटी बांदल्या आतां डबल कॅबिन बोटी म्हणटा जांची लेंथ इज बिलो 23 मिटर्स तांकां आतां सिंगल टॉयलेट आसा. आनी हे लाकडाच्यो बोटी ज्यो पळय बिलो 20 मिटर्स म्हणजे 18 मिटर 15 मिटर 12 मिटर अश्यो बोटी आसा पळय हांकां टॉयलेट बांदप फिजिबल ना. कित्याक हांचेर बॅरलूय दवरूंक मेळना आमकां उदकाचें आनी हांचेर टॉयलेट बांदूंक फिजिबल ना. कित्याक फिजिबल ना, कित्याक टॉयलेट आमकां सामकें फावंडेशनाच्यान बांदचें पडटा तें, कित्याक बोट न्ही ती रोल जाता on the waves, so it is not possible. So that is why we have requested our honorable fisheries minister to exempt this issue, not to make toilets mandatory. कळ्ळें न्ही, नॉट टू मेक इट मॅन्डेटरी एट ऑल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. आतां निकतोच सीझन चालू जाला, बॅड वेदर अख्खो 1.5 म्हयन्यांक लागून आतां 1.5 म्हयन्यांक बोटी आमच्यो चलूंकूच ना अक्षरशः. आतांच बोटी भायर गेल्या, इवन एट द मुवमेंट बॅड वेदर आसा आनी नुस्तें कांय ना, मार्केटानूय ना, आमकांय नुस्तें ना, आमचे लेबरर जायल्या आनी आमकां ओवर एक्सपेन्सीस चड जाल्या. सो हांवें फिशरीज मिनिस्टराक आज लेटर बरोवन रिक्वेस्ट केला ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक की हो पॉयंट आमकां मॅन्डेटरी करचो न्ही आनी एक्झेम्प्ट करचो. आतां कितें आसा, नव्यो बोटी बांदता तांकां टॉयलेट तुमी कंपल्सरी करा जाय जाल्यार. कित्याक आतां आमी पळय आफ्टर 2017 फाटल्यान बोटी बांदल्या तांकां आमी टॉयलेट्स बांदल्या बोटींक, सिंगल टॉयलेट आसा. कळ्ळें न्ही, आमी ताका रिक्वेस्ट केला की हें करचें अशें. सो आतां एट द मुवमेंट आमचें पोझिशन ना. आतां कमिंग बॅक टू द बायो टॉयलेट पॉयंट, आतां आमकां सांगता ते डिपार्टमेंट की बायो टॉयलेट घाला. सी, बायो टॉयलेट आमी जर बोटीचेर दवरल्यार बोट रोल जाता, तो बायो टॉयलेट दर्यान पडटलो. कित्याक टॉयलेट म्हणटा तो बोटीर पळय फ्रॉम फावंडेशन इन्स्टॉल करचो पडटा, डायरेक्ट हाडून इन्स्टॉल करूंक मेळना. कित्याक आमच्यो बोटी हाय वेव्जान वता, हाय वेव्जान गेल्ल्या कारणान बोटी रोल जाता आनी तो दर्यान पडपाची पॉसिबिलिटी आसा. सो हांवें मिनिस्टराक ऑनरेबल मिनिस्टराक फिशरीज मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की हो पॉयंट आमकां एक्झेम्प्ट करचो आनी टॉयलेट्स मॅन्डेटरी करची न्हय. आनी म्हाका खात्री आसा की फिशरीज मिनिस्टर आमकां हाजेर पॉझिटिव्हली रिप्लाय दितलो. अशी कितली बोटी आसा ती नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा अशी व्हडली बोटी ज्यो म्हणटा त्यो? ना, व्हडल्यो बोटी आतां पळय पर्सीन म्हणटा त्यो पूण ऑल ओव्हर गोवा अराउंड 300 to 350 आसा पर्सीन बोट्स, आउट ऑफ वीच 150 बोटींक बी टॉयलेट आसतले, सिंगल टॉयलेट ज्यो नव्यो बांदल्या आमी आफ्टर 2016-2017 ताका टॉयलेट्स आसा. कळ्ळें न्ही, सो ताका टॉयलेट्स आसा आमी. आनी हांव कितें म्हणटा, ह्या फुडें पळय कोण नव्यो बोटी बांदतले तांकां टॉयलेट्स मॅन्डेटरी करा. पूण फाटल्यान पळय आतां जे मनीस बिझनस करता ऑलरेडी फॉर सेव्हरल इयर्स तांच्या बोटींक टॉयलेट ना आनी हाव कॅन यू इफेक्ट देअर लायव्हलीहूड. आनी ही अशी गोश्ट न्ही की ती एका दिसान करपाक जाता. ही जर आतां तूं टॉयलेट बोटीर करतलो, इवन इफ देर इज नो स्पेस, देर इज अ स्पेस ऑन द बोट, जाल्यारूय हो टॉयलेट करपाक तुका कमीच कमी कार्पेंट्री काम, स्टील वर्क करपाक 1 म्हयनो लागतलो. सो आतां मानाय घेवन आमी बोटी बंद करूंक शकना हें काम करपाक, कित्याक सिजन ऑलरेडी सुरू जाला. सो हांवें ते रिक्वेस्ट केला. सोल्युशन कितें आसा हेजेर? सोल्युशन कितें? सॉल्युशन्स म्हणल्यार सॉल्युशन आतां इफ वी आर ट्रायंग टू इम्प्रूव अँड गो इन टू मोर हायजेनिक प्रोसेस जाल्यार ताका इम्प्रुवमेंट म्हणल्यार आतां ज्यो नव्यो बोटी बांदतले पळय तांकां टॉयलेट कंपल्सरी करपाचे. जो आमी लास्ट 6-7 इयर्स ऑलरेडी करता, आमी बांदता टॉयलेट्स बोटी. आनी रिजन कितें? म्हाका दिसता हें कितें तरी प्रॉब्लम बेतलांक कितें तरी कॉलेराचो प्रॉब्लम जाला तेन्ना ते तांच्यांनी हें नोटिफिकेशन काडलां.
पूण तातूंत सगळ्या ऑल गोवा सगळ्या सोसायटींक आनी एसोसिएशन्सांक नोटिफिकेशन काडलां, कळ्ळें न्ही. पूण एज फार एज माय नॉलेज गोज आमचो धक्को सामको टायडी आनी हायजेनीक आहा मांडोळी फिशरमॅन कॉपरेटीव सोसायटीचो, आनी आमच्या धक्क्यार कांय कॉलेरा केसीस ना आनी नॉर आनी कसल्यो केसी ना. वी आर क्लीन. तुमकां म्हाका सांगा पळय, तुमची बोट एकदां 2-2 दीस 3-3 दीस जेन्ना भायर उरता पळय तेन्ना तेंचे टॉयलेट बीन कशें मेळटा, फॅसिलिटी कशी जाता जे ना कामगार आतां पळय लेबरांचे? आमचे बोटी भायर उरता न्ही, आतां नव्यो कोणाच्यो बोटी आसा पळय तांचेर टॉयलेट आसता, बाकीच्या बोटींचेर ते मॅनेज करतात, दर्यान करतात, कळ्ळें न्ही, मॅनेज करतात. ओके. पण ते एक्चुअली मॅनेज आतां जावपाक जाय अशें दिसना तुमकां की? ना ना तेच हांवें सांगलें न्ही. आतां पळय 2000 ही सिस्टम केन्नाच्यान 2016-2017च्यान हे आमी चालू केला प्रोसेस. पूण बोटी आसा त्यो 25 वर्सां पयलींच्यो आसा. पयलीं काय ऑल ओव्हर इंडिया खंयचेच बोटींग नाशिल्लें, कळ्ळें ना, म्हणून सिस्टम आशिल्ली. सो आतां ह्यो 2016च्यान पळय जितल्योय बोटी बांदल्या सगळ्यांक टॉयलेट्स आसा. पूण आतां कितें आसा, 65 to 70% बोटी आतां पयलींच्यो आसा, नव्यो बांदिल्ल्यो ना. स्पेशली लाकडाच्यो बोटी तांकां ना टॉयलेट्स पूण पयलींच्या. तुमी बांदपाक रेडी आसा पण टायम जाय म्हणटा तुमकां? नाही आमकां आतां टायम दिवचो पडटलो, कळ्ळें न्ही. आतां पळय पयलींच्यो लाकडाच्यो बोटी आतां एफोर्डेबिलिटी इज मोस्ट न्ही. आतां कोणा कडेन लाकडाच्यो पोरण्यो बोटी आतां लाकडाच्यो चलयता, तांकां कंपल करूंक शकना न्ही नव्यो बांद म्हणून. आतां कोण बांदता पळय नव्यो आपूण जावन विलिंगली, तांकां तुमी कंपेल करूंक शकता की एक टॉयलेट बांदा म्हणून. कित्याक आतां पळय जितल्यो बांदल्या न्ही आफ्टर 2016-17 ताका सगळ्यांक टॉयलेट आसा. आतां कुटबण जेन्ना आतां कॉलेरा केसीस मेळून न्हू, ताजे आतां तुमी बाकीच्या जेटींचेर कितें प्रिकॉशन घेतलें, मालिंग जेटीचेर बीन? ना ना आमी ते कॉलेरा जाला म्हणून प्रिकॉशन घेवना. आमी आमची जेटी सदांच टायडी आनी हायजेनीक आनी क्लीन दवरता, सदांच दवरता. आमच्या सदांच तुमी केन्ना या जेटी सदांच साफ सफाई, 3 टायम वॉशिंग सदांच चालू आसता. एज फार एज वास्को आनी कुडबणा आय डू नॉट नो तांचे कशें क्लिनींग आसा, कित्याक आमचे कितें आसा, आमचे सोसायटी हँडल करता, आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमी डेली क्लीन दवरता. आतां कुडबणा तांचे कितें फिशरीज हँडल करता आनी कितें करता. डिपार्टमेंटान कितें इन्स्ट्रक्शन दिलां तुमकां कितें करा म्हणून? आमकां डिपार्टमेंटान आमकां क्लीन दवर आनी हें कर. आमकां इवन आमकां डॉक्टर तलवार आसा पळय हेल्थाचो, तो कंटिन्युअसली ताजेर मॉनिटर करता आमची जेटी. आनी आमचे जेटीर अश्यो केसीस काय तुमकां टॉयलेट बीन सगळें तुमी बांदलें? आमचे पब्लीक युनीट टॉयलेट आनी सवलत शौचालय आहा थंय धक्क्यार आमचे सवलत शौचालय आहा. दॅट इज बेस्ट, कांयच प्रॉब्लेम ना, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. इन्स्पेक्ट बीन केल्लें येवन तेंच्यांनी? हय हय, ते दिसा जॉयंट इन्स्पेक्शन फिशरीज डिपार्टमेंटान आमचे सुपरिटेंडंटान घेतिल्लें आनी डॉक्टर तलवारूय आयिल्लो. मंडे घेतिल्लें आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन आनी दे फावंड एवरीथींग टू बी क्लीन. तेजे कांय केसीस कांय ना कांय ना. पूण आतां तुमी टायम मागता काय ते ना टॉयलेट? ना आतां आमी सांगला की पोन्ने बोटींग पॉसिबलूच ना आनी ह्या सिजनाक तर पॉसिबलूच ना, कित्याक आतां बोटी कश्यो बंद दवरतले आमी. हो टॉयलेट घालप इज अ ह्यूज प्रोसेस, कळ्ळें. सो आतां आमी पर्टिक्युलरली फॉर दीस सीझन नो इश्यू ऑन दीस. तुम्ही डायरेक्टराक जावं मंत्र्याक मेळ्ळे आता? ना आमी मंत्र्याक आज हांवें ऑफिशियल लेटर धाडला ओके. ह्या संदर्भात आमच्या मांडोळी फिशर. आनी तुमी मेळटले बी? आमी मेळटले, गरज पडल्यार मंत्र्याक मेळटली. डायरेक्टराक आमी ह्या आठवड्यान मेळटले, कित्याक डायरेक्टर आमी मेळूंक सोदताले पूण ती कुडबणा हांगा थंय ती बिजी आहा सेक्रेटरीक मेळपाक, सो तिका मेळूंक पावूना आमी तिका एंड ऑफ द वीक मेळटले ह्या विकान. पूण मिनिस्टराक आमी हे कन्वे केला आनी ताका लेटर धाडला आज ऑफिशियल. सो नेक्स्ट सीझन मेरेन तुमी टॉयलेट्स घालतले? ना आमी टॉयलेट म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा की नव्या बोट बांदता पळय तांकां टॉयलेट्स कंपल्सरी करप. पोन्ने बोटींक टॉयलेट्स घालप पॉसिबल ना, स्पेशली लाकडाच्या बोटींक, कित्याक तांकां स्पेस कन्स्ट्रेंट आसता, तांकां जागोच नासता. तूं टॉयलेट कसो घालतलो? पूण आतां दर खेपे नवे बोटी बांदिना ना ना आतां नव्यो बांदता तांकां घालपाचें. पयलींच्या बोटींक घालूंकूच शकना न्ही आमी टॉयलेट, ताका जागोच ना जाल्यार घालतले कशें. आनी बेश्टो वयल्यान इन्स्टॉल करूंक जायना, ताका स्पेस आसपाक जाय, प्रॉपर फावंडेशन आसपाक जाय, कित्याक ते रोल जाता न्ही बोटी. बेश्टो टॉयलेट बांदूंक शकना. फाल्यां कितें केल्यार रिस्क जालें जाल्यार फाल्यां टॉयलेट बांदलें आनी फाल्यां मोडलो आतां पडलो. डिपार्टमेंटान कितें सांगलें की टॉयलेट ना जाल्यार तेका कितें एक्शन बीन घेतलें अशें सांगलां तेंच्यांनी? ना ते आमकां एट द मुमेंट फिशींग पास दिना टॉयलेट ना जाल्यार. ओके. टॉयलेट म्हणटा ती वस्तू आमी 15 मिनटांनी बांदूंक शकना न्ही खंय. ती आमकां आतां फिशींग पास बंद केल्या. टॉयलेट ना? हय टॉयलेट ना म्हणून आमकां फिशींग पास दिना बोटीक ते भायर वचपाक. आमच्यो बोटी थंय आडावन उरल्या धक्क्यार. म्हणजे आतां कितल्यो बोटी हाडून उरल्या तुमच्यो? खूब बोटी आडावन उरल्या आतां. तरी 65% तुमी म्हणटा हेंका टॉयलेट ना? ना 60-65% बोटींक टॉयलेट ना. पूण आतां आडोवन कितल्यो उरल्या तुमची बोटी? पास आतां आडावन उरल्या बोटी आमच्यो. आतां पळयता हांव आज पास दिता जाल्यार ते उरल्या आडावन एक 10-15 बोटी तरी वचपाच्यो उरल्या. तुमी रिक्वेस्ट करता? रिक्वेस्ट कालूच केला आमी. ओके.